binigay ulit siya sa ilalim. At may tawag ang ating referee. Audensal. Tumatalon. Home. Audensal ulit. Victor 2. Audensal. Sultan. Sultan ng patake. Binigay Santos. Santos back to Sultan. Sultan sa gitna. Short. Ibang bahaya. Audensal. Wala pa rin. Audensal ulit. Dito lang pala sa tawag. Basket tape. 10 seconds to shoot. Santos. Binigay Santos. Santos sa gitna. Wala. Follow-up tayo. Audensal. Victor 2. Audensal. Sultan. Alvin. Ibang bahaya Audensal. Victor 2. Audensal. Jambol. Tama ka puluan. Yamaro. Matalay ka. Luego, Potential. Iban. Potential. 2-4-2. At lumalangan po ang kalabangan ng birthday. Ay na, Potential. Iban. 2-4-2. Potential. 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 Basket foul para Audensal. Potential ang bola. At tayo, race. Go good. Potential ang bola. Potential. 15 seconds to shoot. Start pakagod ng pako naman yun para na Potential. Potential, 2-4-2. Ayaw. Strong defense. Basket count. Hostalo. No, East basket. Ay, Audensal. Hostalo. No, East basket. Ay, Audensal. Pass to tayo. Back to Santos. Santos. No good. Follow-up. Kayo din siya. Good to Santos. Binigay sa gitna kayo din siya. Audensal. Good for 2. Kaya halip po din siya. Good for 2. Iwan na Audensal. Audensal to Amaro. Binigay ng Audensal ulit. Good for 2. Pagana na yung